Wapendwa mnaonifuata, nasema shalom mara tena, ni mchungaji Nwari Justin. Tulipenda kuendelea na mafundisho yetu na mahubiri pamoja na mashauri katika page yetu ya YouTube Eglise Don de Golgotha. Na hapa tulipenda kugusia Waroma sura yake ya 10 na tuweza kuanzia kusoma kumstari wake wa 8. Waroma sura yake ya 10 na mstari wa 8 tutashuka. Inasema hivi, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit, l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Hapa nilipenda kuongea kidogo juu ya wokovu. Mara nyingi watu wanatafsiri wokovu ni nini? Wokovu ni kuepuka hatari, ni kuepuka kifo ya milele, ni kuepuka hukumu ya milele. Katika Adamu wa kwanza, ambaye ni baba yetu sote tumefanya dhambi, sababu tu uko na uzao wa Adamu, yeye baba yetu amefanya dhambi, na wote wanaotoka kwa Adamu huyo wote wakaingia katika dhambi. Lakini Mungu aliyetupenda hakupenda tuendelee katika dhambi zitakazofanya tuje kuhukumiwa milele na kuingizwa katika moto wa jehanamu. Ni hapo Mungu alitafuta mbinu zote ili aturudishe tena kwake. Na kwa kulenga kuturudisha, Mungu amejaa upendo wa ajabu, akasema wale ambao nimeumba kwa sura na mfano wangu na nimewaweka ili waniabudu na wanitukuze, siwezi kuruhusu wote wapotee na waanguke katika mikono ya adui ambao ni Shetani. Pamoja na hiyo, nitatuma neno langu, nitamtuma Yesu Kristo, yeye auvae mwili, atumikishe mbinu au formula fulani ili dunia yote nzima ipate kunirudilia tena. Ni pale mwana wa Adamu, ni pale Adamu wa pili, ni pale Yesu Kristo, ni pale Mesia, ni pale Yoshua, mwokozi wa maisha yetu, ametoka mbinguni, akazaliwa katika Bikira Maria, na akapanda mpaka Golgotha, akafa pa nafasi yetu, ili sisi tufikie wokovu. Lakini Yesu hakubakia msalabani, au hakubakia amezikwa, akaingizwa kaburini, lakini siku ya tatu kama jinsi ilivyotabiriwa na manabii, Yesu ametoka kaburini, akafufuka. Jiwe limeviringishwa, Yesu akatoka kaburini, na mpaka leo Yesu yu hai. Waliomngoja walifikiria kwamba ili ni mbinu ya kumwangamiza na kumkomesha kabisa, ili mpango aliyokuwa nao wa kuja kuokoa dunia, iwe Myahudi iwe Mgiriki. Myahudi ni watoto wa Yakobo, na Wagiriki ni kama wapagani, uzao wa mataifa. Sote Kristo amekuja kutuokoa. Shetani alipenda auwe ule mpango, lakini siku ya tatu Mungu amemfufua Yesu toka kaburini, na hiyo ikamaanisha ushindi kwa mataifa yote. Ni kusema leo sisi, huyu ambaye amekuja kwa sababu yetu, hakufa na habaki kaburini, lakini ameshinda kifo, akashinda mauti, akashinda kaburi. Leo Yesu ni hai. Mpaka sasa kaburi lake ni wazi. Wanaofanya masafari kutoka hapa na kwenda Uyahudi, wakifika kaburini kwa Yesu, hapo watakutana kaburi lake
liko wazi, hamna mifupa ilibakiepo, alitoka hai akiwa mzima na mwili wa utukufu. Sasa Paulo anaambia kanisa la Roma kwa sura yake ya 10 na mstari wake wa 8, anasema mtasema inasema nini basi neno hilo? Neno la Mungu liko karibu na wewe. Neno la Mungu ni ujumbe wa Mungu, ni habari njema, ni Kristo mwenyewe, iko karibu na wewe, ni ushuhuda kamili. Unasema je, huyo ushuhuda kamili? Inasema hivi: neno la Mungu liko karibu na wewe na liko katika kinywa chako. Sababu katika kinywa, katika ulimi, Mungu ameweka uwezo, na katika moyo wetu anapenda tukiri katika huyo uwezo wa neno, ili tufanyike kuwa kile ambacho Mungu alipenda tuwe. Ni hapo anasema hivi, or c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ni neno la imani, neno kwa njia ya imani tunahubiri. Neno la imani, na katika imani na kwa njia ya imani tunahubiri. Tunamhubiri Kristo Yesu ambaye ameshinda kaburi na mauti na kifo, na leo yu hai. Na miaka yote ile Yesu hakuonekana, tukumuona wazi kwa macho, lakini tunaamini ya kwamba yupo na ndani yetu tunamsikia, sababu kazi zake na matendo yake makuu katika maisha yetu tuna ushuhuda mwingi sababu ya hiyo. Kwa upande wa kuokoa, upande wa kugeuza maisha, upande wa kuponya watu, upande wa kuelekeza maisha ya watu kuwa mapya na kuingiza kwa kimo kingine, upande wa kuwashirikisha watu waliokosa na wakasamehewa dhambi zao na wakapatana tena na Mungu, ni mambo yaliyo dhahiri. Mtu anaweza kuwa alikuwa katika dhambi nyingi na anakosa raha katika moyo wake, na baada ya kukiri, kutangaza, kusema neno hili na kuamini kwa moyo, maisha na moyo wake vinageuka mara moja. Alikuwa mtu wa woga na hofu, anakuwa mjasiri. Alikuwa mtu mwenye hana furaha, na furaha mara moja inaumbika. Alikuwa amepoteza matumaini, mara moja ana matumaini ya kesho. Na huku maisha yake inabadilika siku baada ya siku, anaona maisha mapya, anaona mwelekeo mpya, kimo kipya, na anaishi ushindi siku baada ya siku. Ni kusema neno hilo liko kinywani mwetu. Tutakapolitangaza neno hilo au Kristo huyo, na tunamwamini kwa moyo, wakati tunasikia neno la Mungu ya kwamba huyu pekee ndiye njia ya kweli na uzima, kwamba huyu pekee ndiye anayeokoa, huyu pekee ndiye mlango wa kondoo, huyu pekee ndiye anayetuingiza kwa Baba, tunakiri. Baada ya kuamini hiyo, mara moja tunafanya nini? Tutaokoka. Kuokoka maana yake kushinda ile mauti, kushinda ile jaribu, kushinda ile dunia, kushinda huyo shetani, kutoka chini ya utumwa wa giza na kuwa juu ya hiyo, kuwa washindi, kuokoka, kuepushwa na hukumu ya milele. Tunapokiri hivyo, huku tukiamini kwa moyo ya kwamba yote ni kwa njia ya Kristo Yesu, na maisha mara moja yanabadilika. Mstari wa 9 unasema hivi: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ukikiri kwa kinywa chako Yesu Kristo, na ukimwamini kwa moyo wako kama Mungu amemfufua toka wafu, utaokolewa. Hiyo tu. Ukiri kwa kinywa chako Yesu Kristo, unamkiri, unamtangaza, unasema huyu ndiye ninayekubali, unakiri hivyo, na huku unamwamini kwa moyo wako kwamba huyu ni Bwana na ni Mwokozi. Kwa njia yake tuna uzima, tuna ushindi na tunaenda mbinguni. Ukikiri na unaamini kwa moyo wake kwamba Mungu alimfufua toka wafu, kwamba yeye haiko kaburini tena lakini yu hai, unaamini hiyo, utaokolewa. Utaepushwa na hatari. Utafuta jina lako mkitabu cha hukumu na itaandikwa mkitabu cha uzima wa milele. Utaenda mbinguni.
Mpendo unayenifuata, jina hili ni jina kubwa kuliko majina mengine. Katika jina hili kuna baraka, katika jina hili kuna uzima, katika jina hili kuna ushindi, katika jina hili kuna msamaha wa dhambi, katika jina hili kuna wokovu kamili, katika jina la Yesu kuna uponyaji wa magonjwa, katika jina la Yesu kuna ushindi juu ya adui. Jina la Yesu ni jina kubwa, inabidi kulikiri kwa kinywa na kuamini kwa moyo, na huku wokovu utaonekana kwa maisha. Mpendo unayenifuata, ningependa, ingawaji unajua majina mengi na unasikia majina mengi, na kuna majina ambayo umesamini zaidi, lakini kamata jina la Yesu uliweke pa nafasi ya kwanza. Ni jina kubwa kuliko majina mengine. Katika jina hilo kuna majibu ya aina yote. Ukiamini kwa moyo wako, ukikiri kwa kinywa chako na unaamini kwa moyo wako, utapata wokovu, utapata ushindi. Ningekutakia kumwamini Yesu na kumpokea katika maisha yako kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Ukifanya hivyo utaokoka. Kuokoka maana yake kuepuka hatari, kuepuka hukumu, kuepuka shida ya milele. Lakini fanya hivyo, utaona matokeo makubwa katika maisha yako. Najua umetembea katika vitu vingi, katika nyakati ngumu, vipindi vibaya, umeshindwa kujiokoa, umeshinda neno atakusaidia, lakini tuna mmoja tu aitwaye Yesu Kristo. Ukimkiri kwa kinywa chako na muamini kwa moyo wako, na utapata wokovu. Haijali uko Mgiriki, haijali wewe ni Myahudi, Yesu anawapenda wote. Haijali uko kwa dini gani, haujali uko kwa kabila gani na lugha gani, Yesu Kristo anawapenda wote. Lakini mkiri kwa kinywa chako, uamini kwa moyo wako kwamba Mungu amemfufua katika wafu, leo yu hai, ni mzima, na wokovu utaambatana na wewe. Wokovu utashinda kila hali ambayo ilipenda kuzika ufe milele. Wewe utafufuka, utakuwa juu, utakuwa mzima, na utaishi pamoja naye siku zote za maisha yako. Mungu akubariki. Amen.